Sláva Isusu Christu. Glory to Jesus Christ. Glory to God forever. Milí naši sledovatelia, diváci a poslucháči, vítam vás pri 207. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Dnes budeme mať špeciálneho hostia, ktorým je doktor Raul Ovidiu Bodea, s ktorým sa budeme rozprávať na tému život a dielo novodobej svätej mníšky Márie Skobcovej. Today we will have a special guest whose name is Raul. Help me now. Raul Ovidiu Bodea. Ovidiu Bodea. And he will tell us something about the life and let's say teachings or works of saint or new saint monk Mária Skobcová. Aby som ho trošku predstavil, tak Raul Ovidiu Bodea je rumunský pravoslavný teológ a odborný asistent na Fakulte pravoslavnej teológie Univerzity v Oradei v Rumunsku. To introduce him a bit, he is Orthodox Romanian theologian. He is I'm not sure about the title. You can help me, please. Associated lecturer. Okay, thank you so much. So he's associated lecturer in the university in Oradea. Vedie semináre z morálnej teológie, spirituality a bioetiky. He has seminaries from moral theology, ethics, and duchovnosť, bioetika. Bioethics as well, yeah. Magisterské a doktorandské štúdium v teológie absolvoval na univerzite v Belgicku. He has done his master degree at the university in Belgium. Bakalársky titul v odbore pravoslavná teológia získal na univerzite v Oradei. And bachelor's degree he got in the University of Oradea in Romania. Vo svojom výskume sa venuje ruskej náboženskej filozofii. In his research, or the scope of his research is Russian religious theology. Špeciálne mysleniu Nikolaja Berdejeva. Especially the school of Nicolas Berdjajev. Novopatristickej teológii. Neopatristic theology. So zameraním na Jana Ziziulasa. Focused on John Ziziulas. Venuje sa tiež pravoslavnej spiritualite. He is involved in Orthodox spirituality as well. A modernej pravoslavnej teológii. And modern Orthodox theology. Takže to je všetko na také krátke predstavenie našho dnešného hostia. That's it about our today's guest. A môžeme mu položiť prvú otázku. And we can ask him first question. Je to zvyčajná otázka, ktorú kladieme každému hostovi, ktorého máme prvýkrát. It's an obvious question we ask every guest we have here for the first time. Prosím vás, povedzte nám zo pár slov o tom, odkiaľ ste, kde ste sa narodili, kde ste vyrástli. Please tell us a few words about where are you from, where did you grow up, and something about you personally. Okay. First, thank you for the kind invitation to come and speak about Saint Mária Skobcová. V prvom rade ďakujem. And hello to all your guests. V prvom rade by som chcel poďakovať za milé privítanie a za možnosť, že môžem hovoriť o svätej Márii Skobcovej. A bit about myself. As you said, I'm a lecturer in theology here in Oradea. I was born in Oradea. I lived most of my life in Oradea. Ako ste povedali, som odborným asistentom na univerzite v Oradei. Narodil som sa v Oradei, pochádzam z Oradei a pracujem v Oradei. I've spent 5 months in Thessaloniki with an Erasmus scholarship. Trávil som 5 mesiacov v Tesalonikách cez Erasmus. And 7 years in Belgium, where I did my master's and doctorate. A 7 rokov v Belgicku, kde som absolvoval svoje magisterské a doktorandské štúdium. I'm back in Romania and again in my home city where I'm from and I've lived most of my life. A teraz som späť v Rumunsku, späť v mojom rodnom meste, kde som
teda sa narodil a strávil väčšinu svojho života. Môžete nám povedať pár slov o tom, aká bola vaša cesta k Bohu? Boli ste veriaci vždy od narodenia, alebo je to spojené s niečím špeciálnym v vašom živote? Could you please tell us a few words about how did you start believing in God, and if it was something, if it was by some special occasion in your life, or you were brought up as Orthodox Christian? Yes, I was brought up as a Orthodox Christian. Bol som vychovaný ako pravoslavný kresťan. But the orientation towards the church wasn't like we were mostly casual Christians. But I started to be fascinated with what the church is and what's happening in the church. Boli sme bežní takí nejakí veriaci alebo proste kresťania, ktorí chodia do chrámu, ale potom začal som sa nejak tak špeciálne viac menej zaujímať vlastne, alebo ma fascinovala vlastne cirkev ako taká. Because everyone was saying that yes, the church is important, but no one knew exactly what was happening there, what exactly meant the services, the rituals. It was mostly a very superficial way of attending it, and I became interested in what exactly, if it's so fundamental for our eternal life, I should get to know it better. And I became fascinated with what theology is. Čiže and the church. Každý hovoril, že viera je dôležitá, alebo cirkev je dôležitá v živote, ale nikto nejak veľmi nevedel to vysvetliť, že prečo. A preto ja som sa začal zaujímať vlastne o to, že prečo vlastne je cirkev dôležitá v našom živote a prečo je dôležitý večný život a tieto témy a tak ďalej. Prečo ste sa rozhodli študovať práve v Belgicku? Why did you decide to study in Belgium? Well, the academic standards and the way that you're trained to write academically, that was one of the main reasons. And also the libraries and the resources there are far greater than anything in Romania. Akademický možno život ako taký a takisto aj cesta k takzvanému akademickému písaniu asi je teda oveľa cesta teda k tomu akademickému písaniu na takej nejakej akademickej úrovni, plus takisto aj knižnice, ktoré tam sú a úroveň vzdelania ako taká je veľmi ďaleko od toho pozitívneho slova zmysle, čo je v Rumunsku. Je to ako na mnoho vyššej úrovni. Chcem sa opýtať, venovali ste sa počas svojho štúdia práve tomu zameraniu, ktoré momentálne učíte na fakulte, čiže tá bioetika a duchovnosť? Was the bioethics and Orthodox spirituality something that you were interested in during your studies? Well, bioethics not necessarily, but spirituality, yes, definitely, yes, was one of my main interests from the very beginning when I started to study theology. Bioetika ani veľmi nie, ale pravoslavná duchovnosť bola jedna z najdôležitejších vecí pre mňa, odkedy som začal študovať vlastne teológiu. Ak mám správne informácie, zaoberanie sa životom a dielom svätej Márie Skobcovej je vaša taká srdcovka, vaša obľúbená téma. Ako ste sa k tejto téme dostali? If I'm well informed, the life and theology of Saint Mária Skobcova is something, it is a favorite topic for you actually. So how did you get to this topic? Well, interestingly enough, one way that I got to study Saint Mária Skobcova is through Berdiaev, as she was a very close friend of Berdiaev. And je to veľmi zaujímavá vlastne otázka. Ja som sa v podstate k životu a k teológii svätej Márie Skobcovej dostal vlastne cez Nikolaja Berdiaeva. Bola to jeho v podstate dobrá známa, alebo proste boli v priateľskom vzťahu. Uh-huh. A stretli ste sa možno s ňou prvýkrát na vašich štúdiách v Belgicku? Did you encounter this saint or this nun during your studies in Belgium for the first time, or it was? No, first I found about her in my last year as a bachelor student in Romania, because one book about her and with a few writings of her was published in Romania, and I've read the book just before going to Belgium. Prvýkrát som sa k nej dostal počas posledného roku bakalárskych štúdií ešte v Rumunsku,
kedy teda her life it was and few writings you said. Mhm. Kedy vlastne teda bol vydaný vlastne jej život a niekoľko teda jej možno nejakých diel alebo nejakých písiem v rumunčine. Tak poďme teraz sa vrhnúť na tú hlavnú tému nášho dnešného podcastu. Okay, so let's start with the main topic of today's podcast. Nechávame vám teda teraz priestor na prezentáciu o tejto významnej osobnosti pravoslavnej duchovnosti. So it's your turn now. You can start to present us this important person in the Orthodox spirituality. A pretože svätá Mária Skobcová je pomerne neznáma v našom prostredí, because she is not really well-known person in our environment, budem veľmi rád, ak ju predstavíte úplne od začiatku, že kto to vôbec je, kde sa narodila. I would like you to introduce her from the very beginning, like where she come from, where she born. Tak nech sa páči. Here you are, please. Okay, thank you very much. Also, in Romania, she's not very well known, although slowly she's beginning to be recognized and appreciated and acknowledged for her, not only as a martyr, but for her theological contributions. No, takisto ani v Rumunsku nie je tak veľmi známa, ale teda pomaličky sa stáva známejšou a známejšou, najmä kvôli... because of what? Sorry, I forgot. Again, where did you... I was trying to tell the viewers that she became famous. She's starting to be appreciated for her value, not only as a martyr of the church, but for her theological writings also. Áno, začala vlastne byť oceňovaná vlastne kvôli hodnote toho jej prínosu vlastne a takisto aj jej tých teologických diel. Also in the Anglophone Orthodox speaking world, she's gaining a lot more recognition. Also, thanks to Father Andrew Louth, who included her in his book on modern Orthodox thinkers. Takisto aj v anglojazyčnom svete sa začína sa stávať viac a viac známou. Takisto aj kvôli tomu, že teda autor knihy, ktorú teda nám ukázal vlastne náš dnešný hosť, ju vlastne zahrnul ako jednu z dôležitých teológov modernej doby. Tak sa vlastne volá aj tá kniha, ak som správne videl. I believe she's very much a saint for the 21st century. Verím tomu, že je tu sveta 21. storočia. She's a very atypical, unconventional monastic. Je veľmi netypická, netradičná mníšska sveta, alebo jej život je naozaj netypický a taký netradičný. So we can see in this icon of her, she's depicted as a very traditional looking nun and traditional looking female saint in the Orthodox Church. Ako vidíme na tejto ikone, je zobrazená ako bežne tradične vyzerajúca mníška v pravoslavnej cirkvi. But if we study her personality, her thought more deeply, we can find a very deeply committed to Christ and the church person, but at the same time, someone who breaks out of the patterns of what we would usually think as holiness. Mm-hmm. Ale ak by sme spoznali vlastne jej osobnosť a jej myslenie, zistili by sme, že je to človek, ktorý má síce veľmi veľkú lásku k Bohu a proste k cirkvi a veľmi silné presvedčenie, ale zároveň určitým spôsobom láme nejaké predstavy o svetosti a možno aj o zbožnosti alebo proste o tom, ako má svätý človek vyzerať. Čím má byť. I can send the next picture. You can see her very vivid smile, and from this I guess we can understand her personality. Chcel by som vlastne ukázať ďalšiu fotku. Vidíme, že má veľmi taký žiarivý úsmev a z tohto môžeme aj vidieť jej osobnosť. So, her life was marked by a burning desire for total self-sacrifice and a radical intolerance towards any kind of Christianity that was commonplace or detached from history. Could you please repeat it? So,
her life was marked by the burning desire for a total self-sacrifice. Áno, jej život bol význačný alebo významný tým, že mala naozaj extrémnu snahu o totálnu sebaobetu. The theological principles that Saint Maria professed are both in her biography, her life, and also in her theological writings. A princípy, vlastne, ktoré možno ona verila a ktoré hovorila, vlastne sú aj v jej živote, aj v jej teologických proste dielach. Yeah, at the heart of this vision, of this theological vision of Saint Maria, v srdci tejto teologickej vízie svätej Márie, love of neighbor as concrete love for the poor and strangers, láska k blížnemu ako konkrétna láska k chudobným a k cudzincom, service to God through unconditional service to fellow human beings in need, cez bezpodmienečnú pomoc ľuďom v núdzi, a monasticism in the world and for the world, mníšstvo v svete a pre svet. So it is not a coincidence that her theological vision has influenced contemporary Orthodox documents on... Nie je to náhodou, že jej vízia ovplyvnila moderné contemporary Orthodox theological documents as pravoslavné teologické dokumenty. As the document of Greek Orthodox Archdiocese of America for the life of the world. Okay. Could you please explain this document? Because so it's about the social ethos of the Orthodox Church. It's a document issued, I think, in 2024 by the Archdiocese of the Greek Orthodox Archdiocese of America as a kind of social document to guide the faithful in the United States. Thank you. Yeah. So she's quoted 2 times in this document. Nie je divom vlastne, nie je sa čomu čudovať, že vlastne toto je myslenie a tieto vlastne teologické tézy ovplyvnili vlastne aj taký nejaký možno hlavný sociálny dokument gréckej vlastne pravoslavnej cirkvi v Amerike. Je tam vlastne 2-krát citovaná dokonca a dostala sa vlastne do tohto dokumentu vlastne cez svoje vlastne učenie o láske k blížnemu a obetovaní sa. Okay, so now let's start from the very beginning with her life. Teraz vlastne začneme od úplného počiatku s jej životom. So she was born as Elisaveta Liza Jurevna Pilenko in Riga in 1891. Narodila sa ako Elizaveta Jurevna Pilenko v Rige in 1891. OK. V roku 1891. She grew up near the city of Anapa. You can see it on the map. Vyrastla blízko mesta Anapa. On the shores of the Black Sea. On the pobreží Černého mora. Na východe Krymu. In 1906, at the age of 15, v 1906 vo veku 15 rokov she lost her father. Up until that point, she had a very beautiful childhood. Stratila svojho otca a do tohto momentu mal veľmi krásne detstvo. So yeah, you can see here a picture of her at age 11. Môžeme vidieť vlastne jej obrazok alebo jej fotku, keď mala 11 rokov. But the death of her father, ale smrť jej otca, she saw as an injustice and led to the loss of her faith. She became an atheist. A stratila vieru, stala sa vlastne ateistkou. So you can see in this picture her at the age of 17. Na tomto obrázku ju môžete vidieť, keď mala 17 rokov. So everyone knows that the beginning of the 20th century was marked by great social upheavals in Russia. Každý vie, že začiatok vlastne 20. storočia bol poznačený veľkými mohli povedať, sociálnymi nejakými zmenami v Rusku a nepokojmi. In this environment, she was attracted to anarchism and left-wing radicalism of the revolutionaries. V tomto vlastne veku ju vlastne zaujal ju vlastne anarchizmus a takisto aj ľavicové myslenie, teda také sociálne alebo veľmi sociálne myslenie, ktoré vlastne vtedy bolo, alebo komunistické, môžem povedať vlastne v Rusku. But even at this time in her life,
devoid of faith in God, we can see that at the origins of her socialist and anarchist inclinations lies a revolt against injustice and evil in the world. Ale vlastne takisto aj keď vlastne vidíme, že vlastne v tomto veku bola mimo možno, alebo teda nemala vieru v Boha a stratila teda tú vieru, tak dôvodom vlastne týchto tendencií alebo sklonov k možno nejakému ľavicovému mysleniu, anarchizmu a tak ďalej, mali tieto sklony mali príčinu v nespravodlivosti vo svete, ktorú ona videla. After her father's death, she moved with her family to St. Petersburg. Po smrti jej otca sa so svojou rodinou presťahovala do Petrohradu. Where in 1908, v roku 1909, she began to frequent literary and philosophical saloons of the Silver Age of Russian culture. Začala vlastne teraz sa zúčastňovať alebo proste chodiť do nejakých asi spolkov, predpokladám teda. Sorry, could you please repeat the end of the sentence because I'm not really into this topic. So the Silver Age of Russian culture is usually what's called after the Golden Age of Russian culture is the one where Pushkin lived. But the Silver Age is the one with symbolist poets and artists like Alexander Blok, Vyacheslav Ivanov, Dmitry Merzhakovsky, Zinaida Hippius, all these figures are representative of the Russian Silver Age. Teda ona vlastne teraz sa možno zapojila do tohto také nejakej vlny tej tzv. Akože striebornej vlny ruských spisovateľov. A tá zlatá vlastne vlna boli práve teda Puškin a takíto tí veľkí spisovatelia, možno ktorí vlastne boli predtým. A teda ten strieborný vek, alebo tá strieborná vlna tej ruskej nejakej spisovateľskej školy vlastne, tak to boli tí neskorší spisovatelia, ktorých aj vlastne pán doktor Bodea vymenoval. Okay. You can see here a picture of her as a young woman. Môžeme teda tu vidieť jej fotku ako mladej dámy. In this period she met in these literary circles, she met important figures of Russian symbolism, including the poet Alexander Blok. V kruhoch ona stretla významnú vlastne osobnosť ruskej literatúry, Alexandra Bloka, ktorý vlastne bol symbolistom. Who made a deep influence on her, ktorý mal na ňu veľmi hlboký vplyv. But especially in rekindling her faith. A špeciálne vlastne v jej navrate k viere. To reconsider her faith in God because of his poems. Áno, vlastne v podstate ju priviedlo k tomu, aby znovu zvážila svoj vzťah k Bohu a to, či verí alebo neverí. But at the same time, she also frequents the intellectual circles of the socialist revolutionaries. Ale ona vlastne takisto v tom istom čase ešte teda aj bola prítomná v tých kruhoch tých revolucionárov vlastne socialistických. Here she meets a young socialist revolutionary whom she marries at just the age of 18. Tam vlastne stretla mladého vlastne socialistu v týchto kruhoch, za ktorého sa vydala, keď mala 18 rokov. But the marriage does not offer her a more settled life and is short-lived. It's a very short marriage. Ale toto manželstvo nebolo veľmi ťažko povedať, či to môžeme nazvať, že úspešné, ale proste trvalo veľmi krátko. She leads a chaotic worldly life in the company of artists and revolutionaries. Žila chaotický svetský život v spoločnosti revolucionárov a umelcov. She publishes her first volume of poetry in 1912. Publikovala svoju prvú zbierku básni v 1912, v roku 1912. But she confesses at the time, and I quote her, she says at that time in 1912, povedala teda, že vlastne časy v týchto rokoch 1912, my soul is dissatisfied. Teda povedala v tomto čase, teda v týchto rokoch, že moja duša je nespokojná. It is a drunkenness without wine.
Je to opilosť bez vína. A food that does not nourish. A jedlo, ktoré nenakrmí. Bola duchovne s týmto nespokojná, neuspokojená. In 1913, v roku 1913 she divorces this young revolutionary man sa rozviedla s týmto mladým revolucionárom and begins to seek Christ in a radical way. Začala hľadať Krista radikálnym spôsobom. It is quite similar to the ways how the fools for Christ of the Russian spirituality would usually approach this. Je to podobné ako napríklad jurodiví alebo blázni pre Krista v ruskej pravoslavnej tradícii vlastne pristupovali k tomuto k duchovnosti, ku duchovnému životu. Takisto takým vlastne extrémnym spôsobom. So, in one of her notes from 1914, she says, v jednej zo svojich poznámok v roku 1914 hovorí: I bought a thick lead pipe. Kúpila som si tenkú pajku, myslím. Smoothed it with a hammer. I'm not sure if I understand this. She beat the pipe with a hammer to make it flat. Okay. Kúpila som si asi tenkú nejakú liatinovú trubičku, ktorú som po ktorej som buchla s kladivom, aby som ju robila, Môžem, ja som si to pomohol. Kúpila som si hrubú olovenú rúru, vyhladila som ju kladivom a nosím ju pod šatami ako opasok. To všetko preto, aby som našla Krista, aby som ho prinútila zjaviť sa, aby mi pomohol, alebo skôr, aby som jednoducho vedela, že existuje. This note that she smoothed it with a hammer, wears it under her dress, all this to find Christ, to force him to reveal himself, to help her, or rather simply to let her know that he exists. To isté vlastne teraz prečítal, čo bolo predložené. Mm-hmm. As an ascetical practice. Robila to ako nejaký asketický skutok. In this period, she becomes the first woman to receive a dispensation v tomto období sa stala prvou ženou from the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, ktorá dostala ako to nazvať, bola vylúčená z ruskej pravoslavnej cirkvi možno, alebo continue please so I understand the rest. To attend the theology courses at the Theological Academy in St. Petersburg. The first woman to study theology in St. Petersburg. Dostala zákaz od ruskej pravoslavnej cirkvi, aby sa zúčastňovala pravoslavných alebo kurzov vlastne na pravoslavnej teologickej fakulte v Petrohrade. So she could no more. Práve naopak povolenie dostala ako prvá žena, ktorá dostala povolenie. Tak povolenie, pardon. Okay, sorry. So she was allowed, actually. She was allowed by the synod. Okay. The first woman allowed by the synod to study theology. Okay, please continue. Okay, with the beginning of the 1917 revolution. S počiatkom vlastne revolúcie v roku 1917 alebo 17, áno. Elisabeta joined the Socialist Revolutionary Party. The revolutionary alternative to the Bolshevik party. Elisaveta, alebo teda tá Mária v budúcnosti teda vošla do strany alebo skupiny, ktorá vlastne bola kontrarevolucionárna, hej, proste proti tej revolúcii vlastne. In 1918, fleeing the Bolsheviks. Sorry, she joined the revolutionaries or the Socialist Revolutionary Party, which was different than the Bolsheviks. It was another revolutionary party that was not Bolshevik. She was secretary to Leo Trotsky there. Čiže we don't know the history. Sorry, this is the huge problem here. Čiže pre ilustráciu vlastne popri vlastne bolševickej strane existovala ešte nejaká sociálna
revolucionárska strana, ktorú teda viedol Lev Trotsky a ona vlastne sa do tejto vlastne strany zapojila a stala sa vlastne sekretárkou toho Leva Trotského. In 1918, fleeing the Bolsheviks, V roku 1918 she returned to Anapa, to the family estate where she was appointed mayor of the city. sa vrátila do Anapy a tam sa vlastne stala starostkou alebo primátorkou mesta. Becoming the first woman in Russia to hold the position of mayor of a city. Stala sa vlastne prvou ženou v Rusku, ktorá vlastne sa stala primátorkou mesta. Due to the civil war, she could no longer fulfill her position and resigned. She wasn't mayor for long. Občianskej vojne viac, avšak nemohla ďalej. Raul, could we interrupt you? Father Nikolai has a question. Yes. Dokončím, môžem? Kvôli vlastne občianskej vojne nemohla vlastne ďalej pokračovať vo svojej funkcii a teraz máme ďalšiu otázku. Bola spomínaná tá teologická škola a vlastne povolenie študovať. Her theologian school was, or the roots were mentioned and the acceptance of her or to be allowed to study. Bolo spomenuté jej aktivity bolševické a jej vlastne nejaká funkcia v... No, also her social activities and function in this party. To všetko robila s tým oloveným opaskom. This all was with this seal belt. Pipe. Oh, the chronology, I think it's a bit too compressed. She started to study theology, I think, in 1914, but she joined the Revolutionary Party in 1917. She didn't stay there for a degree. She just frequented courses. She was allowed to sit in courses. Okay, but did she wear this belt? That was during the First World War, at the beginning of the First World War. What do you mean, this belt or her schooling? So she that the chronology is quite unclear. Sorry. What was the first? Like, where did she convert it? This is the question. She didn't properly convert at this point. She just started to be interested in Christianity again, but she didn't fully embrace churchly life at this period, at this early period. Okay, and the core question of Father Nikolai was, where did she start to wear this belt, this metallic belt? 1914. Či tieto aktivity, ktoré som spomínal, už súčasne popri tom hľadala Krista. V roku 1914 začala nosiť ten olovený alebo aký opasok, neviem presne. A to je v podstate ešte pred prvou svetovou vojnou a tak ďalej, čiže niekedy v tomto čase približne plus minus, hej. Čiže ešte pred tým svojim angažovaním sa v komunistickej strane. No, môžeme povedať, že toto bolo, akože už mala ten opasok, keď bola Nejako paralelne to išlo. Áno. Okay, thank you. Yeah, we clarified. Is it clear? Yeah, now it's okay. Yeah. Okay. Can I continue? Yeah, please. Yes. Well, the city was occupied by the White Army, the one that opposed the Bolsheviks. The city of Anapa. Anapa. Toto mesto vlastne teda bolo potom okupované bieloarmejcami, proste vojskami podporujúcimi cara. And she was arrested and brought before the military tribunal where she risked the death penalty. A ona vlastne potom bola uväznená a privedená pred vojenský súd, kde vlastne teda bola vlastne riskovala to, že dostane trest smrti. She was amnestied by the president of the tribunal who judged her. Bola oslobodená prezidentom toho tribunálu alebo nejakým predsedom, ktorý ju súdil. A young officer named Danilo Skobcov. Jeho meno alebo teda bol to vlastne mladý dôstojník, ktorý sa volal Danilo Skobcov. Who fell in love with her and whom she married just a few days after she was released. Ktorý sa vlastne do nej zamiloval a ktorý si ju vzal za ženu niekoľko dní potom, ako ju vlastne prepustili. In 1920, after 2 years, the White Army lost the territory that included Anapa. V roku 1920 bieloarmejci stratili teritorium, v ktorom sa nachádzala Anapa.
and the Skobcov family was forced to go into exile. A rodina Skobcova vlastne bola nutená odísť do exílu. Proste preč celého diania. So after a long journey, the family finally arrived in Paris in 1922. Čiže potom teda po dlhej ceste rodina nakoniec vlastne teda došla do Paríža v 1922, v roku 1922. Where they settled permanently. Kde sa usadili proste nastálo. In this picture here, you can see what is called the philosopher's ship. Toto je loď, ktorá sa inak volá aj loď filozofov. So this was the ship that all the major intellectuals that opposed the Bolsheviks were exposed by the Bolsheviks on. Toto vlastne je loď, na ktorú vlastne boli posadení, alebo proste na ktorej odplávali väčšina z mysliteľov proste antibolševických alebo proste protibolševických. So on this ship together in 1922 were put Berdiaev, Bulgakov, Nikolaj Losky. Na tejto vlastne lodi boli vlastne spolu, na túto loď vlastne boli nasadení, alebo proste touto loďou boli odoslaní alebo poslaní preč. Veľkí mysliteľia z toho storočia, ako Nikolaj Berdiaev, ako Sergej Bulgakov, Losky a tak ďalej. So all the elite of the Russian religious immigration in Paris were mostly on this boat. Celá vlastne elita ruskej pravoslavnej alebo náboženskej nejakej emigrácie, väčšina z nich teda odišla na tejto lodi. By the time the Skobcov family arrived in Paris, Elisabeta had 3 children. Dovtedy, kým došli do Paríža, táto rodina, kým došla do Paríža, mali 3 deti. Diana and Anastasia. Diana, Josif, did you say? Yuri a Anastasia. You can see here in this picture Saint Maria with her 3 children. Na tomto obrázku môže vidieť svätú Máriu s jej 3 deťmi. Again, another picture. A takisto ešte iný obrázok. Ten je z akého roku? 22. This is from 1922. I don't know exactly the year from which this was taken. Nevieme presne rok, kedy to bolo. I couldn't find the information about specifically the year. Okay. Although they escaped the dangers of Bolshevik occupation, hoci utekli pred nebezpečenstvom bolševickej revolúcie, the family faced great deprivation, poverty and turmoil in their new life in Paris. Ale rodina čelila veľkým problémom, veľké aj hladu takisto a iným vlastne komplikáciám v Paríži. In the winter of 1925-1926, v zime medzi rokmi 1925 a 26, the family was struck by severe flu. Bola rodina postihnutá flu. Illness. Asi niečo ako chrípka alebo mora. Nie, chrípka skôr. Nejaké ochorenie, nejaká epidémia. So after which Anastasia, the youngest daughter, passed away. She died. Po ktorej teda najstaršia vlastne dcera Anastasia odišla alebo zomrela. So in this suffering, because of the loss of her child, z dôvodu vlastne straty dieťaťa, Elisabeta frequently sought God and had a revelation, as she testified. So in this revelation, in this suffering, she sought after God. She was looking for God. Okay. V tomto vlastne utrpení tej straty vlastne dcery Mária hľadala Boha. And she says in one of her writings, at this moment. A ako hovorí vlastne v týchto momentoch v jednom z jej diel. At Nastia's bedside. Na boku postiele Nasti. I felt that my soul, my whole life up to that point. Som cítila, že moja duša, celý môj život do tohto bodu.
had wandered on crooked paths. Sa túlal po, neviem, nejakých nejasných cestách alebo kľukatých cestách. From now on, I aspire to truly straighten and to a truly straight and unobscured path. No, od teraz sa snažím, alebo chcela by som nastúpiť na naozaj priame a cesty nejaký bez prekážok, neviem. Nerušené cesty. Not because I believe in life, but in order to justify, understand and accept death. Nie preto, že verím v život, ale aby som zdôvodnila, pochopila a prijala smrť. In doing this, I must not forget my own unworthiness. Pri tomto nemôžem zabudnúť na moju vlastnú ničotnosť alebo neužitočnosť. Nothing more powerful has ever been invented than these words, love one another. Nič silnejšie nebolo vynájdené ako tieto slova. Milujte jeden druhého. Only it must be carried out to the end, without any exception. Len to musí byť vykonávané alebo robené do konca, bez výnimky. Then everything will be justified and life will be illuminated. Potom všetko bude oprávnené a život bude osvietený. Without this, everything is terribly oppressive. Bez tohto všetko je hrozne utlačajúce. Ubijajúce. The death of her daughter leads to the separation from her husband, from Danilo Skobcov. Smrť jej dcery viedla k rozlúke s jej mužom, s Danilom Skobcovom. But also to the rediscovery of the explicit connection with the church. A takisto aj znovu objaveniu proste spojenia s cirkvou. Her return to the church is also facilitated by the Association of Russian Christian Students. Návrat k cirkvi je takisto vlastne teda spojený alebo podporený facilitated by the Association of Russian Christian Students. A takisto vlastne aj možno nejak za pomoci nejakej asociácie pravoslavných študentov. Which she became the secretary of. She became the secretary of this association. Ktorej teda tej asociácie sa ona stala sekretárkou. Alebo, to je skôr taká asi nejaká vedúca pozícia, nie? Sekretár. Nie akože nejaký... Tajomník možno. Dajme tomu, možno, áno. Here we can see her with Berdiaev together. Môžeme vidieť s Berdiaevom. So this association was founded in 1923 in Prešov in Slovakia. Táto asociácia bola založená v roku 1923 v Prešove na Slovensku. Berdiaev participated at the establishment of this association. Berdiaev sa spolupodielal na založení tejto asociácie. I couldn't find information that Saint Maria also participated in this, but it's probably that she did, but we're not sure. Nenašiel som informácie, že by svätá Mária takisto vlastne sa zúčastňovala tohto založenia, ale je pravdepodobné, že áno. Could I have a question, Raul? This photo is from Prešov too? No, this is not from Prešov, this is from Paris. Otázka bola, že táto fotka je z Prešova a teda odpoveď je, že nie, že je to z Paríža. So this association was established by exiled Russian intellectuals. Táto asociácia vlastne bola založená exilovými ruskými intelektuálmi, who had returned to the faith, ktorí sa vrátili k viere, with the aim of denouncing the communist persecution against the church. S úmyslom with the aim of denouncing the communist persecutions against the church. S cieľom určitým spôsobom oni asi bojovali proti utlačaniu cirkví komunistami. And of bringing the unbelievers or the indifferent back to the church. Takisto, aby
priviedli neveriacich alebo ľahostajných späť do cirkvi. The association organizes conferences in this regard. Na túto tému vlastne asociácia organizovala konferencie, where themes of theology, spirituality and current affairs are debated. Kde záležitosti pravoslavy alebo duchovnosti a where themes of theology, spirituality, current events are discussed. Teológia, kde vlastne teda bola diskutovaná teológia, duchovnosť a aktuálne udalosti, ktoré sa diali. Here she meets Nikolai Berdyaev, who becomes her mentor. Tam vlastne stretla Nikolaja Berdyaeva, ktorý sa stal jej mentorom. And Father Sergei Bulgakov, who becomes her spiritual father, duhovnik. Takisto aj otca Nikolaja Berdyaeva, ktorý sa stal jej duchovníkom. Sergeja Bulgakova, ktorý sa stal jej duchovníkom. Berdyaev says of her that she was one of the most remarkable persons. Berdyaev teda o nej hovorí, že ona bola jedna z možno významnejších osobností. Whose friendship I gained in exile. This is a quote. S ktorou sa spriatelil v exile. She embodied all the characteristic features of Russian holy women. Ona stelesňovala všetky charakteristiky ruskej veriacej ženy. Above all, an overwhelming solidarity with the pain and suffering of the world. Nadovšetko above all. An overwhelming solidarity with the pain and suffering of the world. Neuveriteľnú nejakú pochopenie alebo solidarity with the pain or with suffering. With the pain and suffering of the world. S bolesťou a utrpením sveta. And a fearless readiness to serve and sacrifice herself for her fellow men. Bez pripravenosť, bez strachu, fearless readiness. To serve and sacrifice herself for her fellow men. Slúžiť a obetovať seba pre ostatných ľudí. So both thinkers, both Berdyaev and Bulgakov, had an important influence on Saint Maria's own theological thought. Teda vlastne obaja títo v podstate myslitelia, či vlastne už Bulgakov alebo Berdyaev, mali veľký vplyv na jej vlastné teologické myslenie. Which she creatively appropriated some defining elements of their thought. So she appropriated elements of their thought in her theology. Majú ako keby vlastne určitý podiel vlastne teda na jej teológii ako takej. But sometimes criticizing some of the elements of their thought. She did not slavishly follow them in an uncritical takisto manner. vlastne teda aj vlastne kritizuje občas vlastne nejaké ich prvky, niektoré prvky ich myslenia. Nepreberá ich myslenie nejako otrocky, ale proste čo z tohto myslenia považuje za užitočné a správne. As secretary of the association, ako tajomníčka tejto asociácie alebo osobnosť. She traveled extensively for friends. A tak vlastne teda ako proste tajomníčka tejto asociácie vlastne cestovala po Francúzsku. And discovered the physical and psychological misery that much of Russian diaspora was in. A objavovala vlastne fyzikálnu a aj psychologickú, alebo teda proste nejaké fyzické aj psychologické proste problémy alebo nedostatky vlastne v akých sa, alebo situácie, v akej sa nachádzali ruskí imigranti. She was convinced that Christ had sent her among them to alleviate their suffering. Bola presvedčená, že Kristus ju poslal medzi nich, aby to alleviate, to lift up their suffering. Aby spolu s nimi nejako prežila toto utrpenie. She wrote a poem during this period that captures very well her spiritual experiences in these conditions. Napísala vlastne takéto verše, ktoré vlastne vystihujú jej nejaké pocity možno, alebo proste duchovné prežívanie vlastne počas toho, čo vlastne videla, čo mala možnosť zažiť.
Okay, I put the poem here on the screen. Should I read it or? Maybe if we have translation of it. Prečítame si preklad. Yeah, I tejto only básne. have the English. No problem, we will read the translation. Okay. Hneď to bude. Ešte jednu. So throughout this entire period, she continued to write poetry. Quite a lot. Celé toto obdobie vlastne dosť značne teda písala básne rôzne. Môžem prečítať. Hľadala som prorokov a vizionárov, zasvetených na nebeských schodoch, ktorí vedia čítať hieroglyfy neprístupného a spievať piesne, ktoré som nikdy nepočula. Našla som šialencov, chudobných, siroty, plných smutnej opilosti a špinavej škaredosti, stratených na všetkých cestách sveta, hladných po streche a chlebe. Môj úbohý ľud, už niet proroctva, len náš unavený život neunávne prorokuje. Čas sa blíži, dni sa skracujú, služobník ťa prijíma a volá k tebe Hosana. I think we can see here that in the suffering she discovers her high spiritual aspirations. Svoje vysoké duchovné ciele našla práve teda v tomto utrpení. The madmen, the poor, the orphans, she discovers the songs never heard, the high stairways to heaven. It is through these people that she can find the unappropriate. Ako vlastne píše tejto básne, hej, vlastne proste týchto chudobných ľudí a proste siroty a tak ďalej, proste našla proste piesne, ktoré nikto nikdy nepočula a proste a schody do neba, keď sa nemýlim a tak ďalej. Although she helps those in need with both material and spiritual support, hoci pomáhala tým vlastne, ktorí boli v núdzi so spirituálnou aj materiálnou pomocou, she becomes disappointed by the itinerant nature and lack of success of her mission. Bola smutná z možno malého úspechu tej jej misie. She says in this regard, vyjadrila sa o tomto. I spoke, I left, I forgot. Povedala som, odišla som a zabudla som. But I understand why they do not achieve any results. Ale rozumiem teda, že prečo neboli dosiahnuté alebo nedosiahol som žiadne výsledky. Each of them asks from us no more and no less than our entire life. Nikto z nich od nás nechce nič viac ani nič menej ako celý život. To give your life for a drunkard or a cripple is so hard. Dať život opilcovi alebo proste nejakému mrzákovi je veľmi ťažké. Although she confessed the weight of such a thing, hoci vyznávala váhu takejto veci alebo významnú zložitosť. Elisaveta did not give up. Nevzdávala sa. Alebo zložitosť tej situácie, ale tak nevzdávala sa. But rather sought a new way to sacrifice herself as completely as possible for those in need, out of love for Christ. Našla nový spôsob, ako sa obetovať tým, ktorí to potrebujú alebo ktorí sú v núdzi. Thus, the thought of becoming a nun appeared in her mind. A teda takto vlastne sa objavila v jej mysli myšlienka stať sa mníškou. So encouraged by both Father Bulgakov and Archbishop Evlogi, podporená vlastne oboma teda, alebo podporená by Bulgakov, you said, a Bulgakovom a arcibiskupom Evlogiom. She's made a nun in March 1932. Je postrihnutá za mníšku v roku 1932. Receiving the name Maria after Saint Mary of Egypt. Dostala vlastne meno Mária po svätej Márii Egyptskej.
Here we can see a picture of her together with the Metropolitan of Evlogi, that was the Metropolitan of the Russian diaspora in Paris. Vidíme takisto vlastne teda obrázok Márie, teda mníšky Márie s metropolitom Eulogiom, ktorý vlastne bol metropolitom vlastne ruskej diaspory v Paríži. And also that the other man there is John Mott, the winner of the Nobel Peace Prize, and he was a big supporter of the Russian emigration in Paris. A vlastne teda druhým mužom na obrázku vlastne je John Mott, ktorý vlastne je jedným z držiteľov Nobelovej ceny a takisto vlastne veľkým podporovateľom ruských emigrantov. Her condition to accept being a nun was that the monastery to be her the entire world to be her monastery. The entire world, okay. Entire world to be her monastery, and she would not be delegated behind monastery walls. Podmienkou k tomu, aby prijala mníctvo, akože jej podmienkou bolo, aby jej monastierom bol celý svet, a aby nebola uväznená za múrmi len nejakého konkrétneho jedného monastiera. She articulated this vision for what she called the new monasticism in two articles that were published in the Journal of the Russian Immigration, Put the Way. V časopise ruskej emigrácie vlastne boli, ona vlastne teda publikovala dve články, kde vysvetlila tento jej pohľad na neomníšstvo, alebo novomníšstvo, alebo ako to nazvať, proste neomonastizmus. In essence, Saint Mary's vision is not total innovation. Vo svojej podstate vízia alebo predstava svätej Márie nie je niečo úplne nové. It is rather a recontextualization of the principles of xenophilia from Vassilian monasticism and Nils Solsky's non-possession. Je to skôr možno nejaké znovu vlastne obnovenie myšlienky xenofilizmu z baziliánskej mníšskej tradície. Pre divákov xenofilizmus je láska k cudzincom. Okay, so xenophilism from Basilian tradition. Monastic spirituality. Okay, and the rest non-possession from Nils Solsky. A takisto vlastne nemajetnosť, myšlienky nemajetnosti, ktorú teda Nil Sorsky vlastne nejako zaviedol, alebo o ktorej teda hovoril a ktorú predstavoval. The new monastic status gives her the opportunity. Nový status, teda vlastne to, že bola mníškou, jej dával možnosť to begin the social service. Začať so sociálnou službou. She so desired. That she desired very much. Ktorú naozaj veľmi, po ktorej veľmi túžila, po tejto sociálnej službe. A way of being in which she can dedicate herself completely. Spôsob bytia, v ktorom vlastne mohla samu seba oddať úplne. To sacrifice herself for others. Mohla teda obetovať samú seba pre iných. Again, some pictures of her together with the Association of Russian Christian Students. Znova vlastne, teda obrázok vlastne, kde je aj ona a je teda ostatní členovia Ruskej asociácie študentov. You can see her right behind Berdiaev. Môžeme vidieť za Berdiaevom na ľavej strane. You can see Father Bulgakov there seated on the far right. Takisto vlastne na pravej strane vidíme, ako sedí otec Sergej Bulgakov. This here is another conference at Bossy. Again, to je ďalšia vlastne fotka z konferencie v Bossy. Right on the left behind the table. Na ľavej strane takisto vlastne ona za stolom. In the middle is Father Bulgakov. V strede je otec Bulgakov. V strede fotografie. Next to Bulgakov is Father Vasily Zenkovsky. A otec Vasily Zinkovský je teda na pravej strane od otca Bulgakova, teda pravý dolný roh. Here a much clearer picture
To je ešte teda o mnoho jasnejší obrázok alebo fotografia. This is her in the far right. Tu je teda ona na úplne pravej strane, úplne vpravo. You can see many people, many famous figures of the Russian religious renaissance in Paris. Môžeme vidieť mnohé osobnosti ruskej náboženskej renesancie vlastne v Paríži. Right, standing behind Saint Maria Leozander. Next to her is Vasily Zenkovsky, the other one is Berdiaev. Vidíme tam vlastne teda za ňou, teda nie úplne teda za ňou, ale naľavo je teda Vasily Zenkovský, ďalej je teda Berdiaev za tým stolom. So a lot of leading intellectuals of the Paris immigration. Mnohí teda významní intelektuáli parížskej emigrácie. So she receives financial aid and gifts, and in 1934 she moves to Lourmel Street, Rue de Lourmel. Dostávala určitú finančnú podporu a pomoc a v roku 1940 1944 did you say or 1934 a v roku 1934 sa presťahovala na do Rue de Lourmel. Neviem teda, this is a street or in Paris or it's a street in Paris in the 15th arrondissement. So here you can see the picture na určitú ulicu teda tohto mena, ktoré bolo vlastne na tom obrázku predchádzajúcom v jednou teda z nejakých distriktov, tuším 15. V rámci Paríža. This location allows her to feed over 100 people a day. Táto poloha jej umožnila nakrmiť vyše 1000 ľudí denne. At the same time, a monastery, a home, a canteen, the settlement on Lourmel Street gradually became the social center that Saint Maria dreamed of. Postupne vlastne sa tento monastier, dom a proste celá táto budova stala sociálnym centrom, po ktorom Svätá Mária túžila. We have question. Yes. Chcel by som sa opýtať, v čase, keď prijala mníšstvo a ask you, in the period when she received the monasticism a zároveň vykonávala túto sociálnu činnosť, and she was providing the social service. Čo bolo s jej deťmi? Už boli dospelé? What was with her children? Were they adult? Or... Her children, the youngest one, Anastasia, had died. The oldest... Najstaršia, Anastasia vlastne zomrela, ako už bolo povedané skôr. The oldest one was sent to Russia because of the poverty. It was too difficult, and an uncle promised that they would take care of her, and she was sent to Russia, but she died of pneumonia, if I remember correctly. Wait, was this Anastasia or the different? No, the Guyana, the eldest. She was sent to Russia because of the poverty. Diana, ďalšia teraz Guyana. Bola poslaná vlastne naspäť do Ruska kvôli tomu, že tam bola veľká chudoba vlastne, keď žili v tom Francúzsku a jej teda ujo alebo strýko sa teraz prisľúbil, že sa o ňu postará. Ale zomrela. Ale zomrela vlastne pravdepodobne z nejakej pneumónia, neviem. Zapal pľúc. Asi, no. Môže byť. And the only one that stayed with her was Yuri. A jediný teda, ktorý z ňou ostal, bol Yuri. Is it clear? Yes, thank you. Yuri s ňou zostal navždy? Yuri was with her all the time, or? Yes, he's also canonized together with her. He's also martyr. Takisto vlastne aj kanonizovaný spolu s ňou. Áno. Okay, please continue. The location also becomes a cultural center. Táto budova sa takisto stala kultúrnym centrom. So I have a few pictures here. This is the chapel. This is an improvised chapel in a garage. Máme tu ešte ďalšie obrázky. Toto je improvizovaná kaplnka v garáži. So we have from this period the testimony of Father Alexander Schmemann. Z tohto obdobia máme aj svedectvo otca Alexandra Schmemana.
that gives us a very nice image of what was happening at the time on the Lourmel Street, number 77 at that time. Ktorý nám dáva veľmi pekný a jasný obraz toho, čo sa vlastne dialo na tej Lourmel ulici 77, alebo teda číslo 77 v tomto čase, kedy tam sa vykonávali tieto aktivity. I'll quote this beautiful passage from Father Alexander Schmemann. Chcel by som zacitovať túto peknú pasáž od otca Alexandra Schmemana. In those years, I personally knew Mother Maria. V týchto rokoch som ja osobne poznal Matku Máriu, and visited her often. A navštívoval som ju často. An old house on a poor and dilapidated Parisian alley. Starý dom na chudobnej parížskej aleji. A small courtyard. Malý dvor. A few stray trees. Niekoľko rovných stromov. An old garage in the back converted into a chapel. A stará garáž vzadu toho dvora premenená na kaplnku. In the house, day and night. A v dome dňom aj nocou. Crowd, activity, poor, rugged, unemployed. Rôzne aktivity, chudobní, nezamestnaní a tak ďalej. Forgotten and abandoned people. Zanechaní, opustení, zabudnutí ľudia. Everyone is fed. Každý je nakrmený, nasýtený. Attempts are made to find work for everyone. Je tam snaha, alebo sú tam snahy o to, aby sa našla práca pre každého jedného z nich. And mainly, everyone is received with love and fraternity. A najmä teda každý ten človek, ktorý tam príde, je prijatý s láskou a v takom bratstve. In the middle of it all, v strede toho všetkého, a large, ruddy-cheeked, červenolíca, always smiling woman in a monastic robes, vždy usmievajúca sa žena v mníšskych odevoch alebo v mníšskom ruchu, who moves in an unstoppable, uninterrupted action. Ktorá sa pohybuje v nezastaviteľnej, neprerušovanej činnosti. She makes soup in the kitchen. Robí polievku v kuchyni. Sweeps the stairs. Zamieta schody. Paints icons on the damp walls of the garage chapel. Píše ikony na stenách kaplnky v garáži. Embroiders vestments. Vyšíva kňazské alebo proste cirkevné oblečenie, odevy. And in the evenings. A po večeroch. Sits in the semi-lit living room. Sedí v predne malej obývačke. Greedily absorbing a passionately debated lecture. Greedily absorbing, sorry? Absorbing a passionately debated lecture. So absorbing a debated lecture. Aha, a ako proste vníma, snaží sa nejako absorbovať proste nejakú prednášku debatovanú alebo nejakú tému, alebo neviem teda presne čo tam, asi tam boli nejaké debaty teologické. What a panoply of stars met in those evenings. What? Sorry. Panoply, like a kind of richness of people. Mm-hmm. Okay. So, there I always remember the Assyrian head of Berdaev. Tam teraz si v tejto scéne si stále pamätám vlastne hlavu Berďajeva. The hoarse voice of Father Sergei Bulgakov, because he had throat cancer. Nejaký lámaný hlas od Sergeja Bulgakova, pretože mal vlastne rakovinu hrdla. The fragile, tender and gentle face of Konstantin Mochulsky. Once again. So these are a few figures that lectured there at St. Márie Skobcovej. So, yeah, I understand, but the last one, I didn't. Mochulsky. Okay, Mochulsky, and could you please describe him? Oh, fragile, tender, and gentle face of Konstantin Mochulsky.
krehkú, jemnú tvár otca mocovského. Okay, sorry. It's really hard to translate this poetical. Yeah, it's quite poetical. Father Schneemann tries to be poetical in this. Yeah. He said, soup, the poor, hospitality. All this was during the day. Aha, polievka, chudobný a pohostinnosť. To vlastne teda, týmto vlastne bol plný celý deň. But in the evening, a po večeroch the deep problems of life, poetry and culture. Hlboké problémy života, básnictva alebo proste poeticizmu a kultúry sa riešili. She sits embroidering under a lamp. Ona teda sedela, vyšívala pod lampou. And her clothes are always bright. A jej oblečenia boli vždy jasné. Paschal, radiant with flowers. Paschálne? Did you say? Pascal, yes, from Easter. Čiže nejaké paschálne teda oblečenie šila vyšívané kvetmi. There was not even a iota of anything formalistic or hypocritical. Nebola tam ani proste, ani bodka, alebo jak to nazvať, proste ničoho pokryteckého alebo formálneho. Or rigoristic. Okay, please continue. But always the ease and joy of love, the freedom of faith. Ale proste radosť zo života, alebo užívanie si života a slobody viery. Yeah, this is quite a beautiful way of that Father Schneemann describes what was happening. Yeah, certainly. Sorry. It was quite hard to translate. And, yes, sorry. This is, no problem. I understand. By som možno doplnil iba pre divákov jednu myšlienku trošku upresniť, keď otec Schneemann píše, že aká plejada hviezd sa stretla v tie večeri. Vždy si tam budem pamätať asýrsku hlavu Berďajeva, chrapľavý hlas otca Sergeja Bulgakova a jemnú tvár toho Mociulského. že ich nazval hviezdami, ako tých ľudí. Hej, mohli si prečítať rovno. Can I continue? Yes. Okay, yeah, you can continue, please. In this picture, you can see inside the social center of Saint Maria at one of the lectures. Inside the na tomto obrázku vlastne vidíme vnútro toho domu vlastne, alebo toho centra, kde teda prebieha jedna z tých prednášok alebo diskuzí, povedzme. You can see her, Saint Maria, at the end of the table, looking towards the person who's taking the photograph. Vidíme vlastne svätú Máriu na konci stola, alebo teda nášho pohľadu teda na začiatku, ako pozerá na človeka, ktorý fotografuje túto skupinu. So, during this entire period, until the beginning of World War II, počas tohto celého vlastne obdobia, ktoré bolo before the start of the Second World War, Second World pred War, začiatkom druhej svetovej vojny, she dealt with the problems of the social center. Sa zaoberala problémami toho sociálneho centra. But also wrote theological studies, poetry, plays. A takisto vlastne teda písala vlastne teologické štúdie, básne, poetry and what else? Plays, theater plays. A takisto vlastne divadelné hry. Embroidered and painted icons. Vyšívala a písala ikony. She was often misunderstood and criticized. Častokrát bola nepochopená a kritizovaná. Takisto. Even by Father Cyprian Kern. Takisto aj otcom Cyprianom Kernom. Yeah, he's very famous today because of his study on the theology of Gregor Palamas. On je teda v dnešnej dobe veľmi známy kvôli jeho štúdiu diel svätého Grigoria Palamu. Father Cyprian Kern was for a period the priest serving at the chapel at the Lourmel Street, at the center of Saint Maria. On vlastne teda bol v tomto čase kňazom, ktorý slúžil vlastne na tej Lourmel Street proste
alebo na tej vlastne Lurmel ulici v kaplnke pri centre, kde teda slúžila svätá Mária. But the agitation and the noise that was constantly there at the social center was not for the liking of Father Cyprian Kern. So he left for a more peaceful state. Ale ten celý vlastne ruch proste a proste pohyb a tak ďalej v tomto sociálnom centre nebol pre ňoho a on potom vlastne teda odišiel na iné miesto. So in 1939, V roku 1939 Father Dimitri Klepinin otec Dimitri Klepinin became the new priest of the settlement. sa stal teda novým kňazom tohto So centra. here you can see a picture of Dimitri Klepinin. Na obrázku teda vidíme tohto teda otca Dimitra Klepinina. Okay. Here you can see another picture of Saint Maria together with Father Dimitri. Tu vidíme iný teda obrázok svätej Márie spolu s otcom Dimitriom. And I think the young man at the very far left behind is Yuri, Saint Maria's son. A myslím si teda, že mladý muž celkom na ľavej strane je synom, je vlastne teda Jurij, syn Márie Skobcovej. Sorry, the one on the left or on the right? The left, the young one, behind the old elderly woman. Okay, good. Ten hneď vedľa nej. The second picture from the left on the picture, on the image. As we are looking on the left. Okay, the second one, not the third one. Okay, this is, I think, a clearer picture because this is here Saint Maria with her son Yuri. The young man is her Toto son. už je jasnejší vlastne obrázok. Na ľavej strane teda je Jurij, syn svätej Márie. And also Saint Yuri, because he's also canonized. Takisto vlastne aj ako on je svätý, čiže svätý Juraj. So with the beginning of World War II, Saint Mary's activity intensifies. So začiatkom druhej svetovej vojny sa aktivity svätej Márie zintenzívnili. She received some aid from the French government to help the population. Dostala určitú pomoc od francúzskej vlády, aby proste pomohla ľuďom alebo nejakej populácii to help the people or The population, the French population that was in need of aid during the war. Pomohla proste Francúzom, ktorí boli vlastne v stave vojny v podstate, ako aj celá Európa. But as we know, with the occupation of Paris by the German troops, Ale tak teda ako vieme vlastne počas okupácie Paríža nemeckými vojskami Saint Mary's efforts were directed towards the Jewish population. jej teda snahy svätej Márie boli obratené na pomoc židovskej populácii. Those who had a baptismal certificate were spared persecution. Tí, ktorí mali vlastne krstné listy, boli ako keby ochránení pred prenasledovaním. Saint Maria offered all the Jews who asked for it, her help, the certificate. She would give the certificate to anyone who asked. A vlastne všetkým týmto Židom, každému, kto teraz z nich ju popýtal alebo poprosil o tento rodný alebo krstný list v tom prípade, teda svätá Mária im ho dala, aby ich zachránila. Some asked to be baptized and they were baptized. Others only the certificate. Niektorí teda poprosili aj boli pokrstení a niektorí vlastne len, aby im dala ten proste krstný list. Saint Maria said, Svätá Mária povedala, if we were true Christians, we would all wear the yellow star. Ak by sme boli skutočnými kresťanmi, všetci by sme nosili žltú hviezdu. Because during the occupation, Jews were forced to wear a yellow star to distinguish themselves from the non-Jewish population. Pretože ako vieme vlastne počas proste holokaustu a počas vlastne vojny a tak ďalej, boli títo Židia vlastne boli donútení, alebo proste bolo im prikázané, aby nosili žltú hviezdu, aby boli vlastne odlišení od zvyšku populácie, zvyšku ostatných. Thanks to her monastic habit, she managed to visit those arrested and one time saved 4 children. Vďaka tomuto vlastne svojmu mníšskému oblečeniu
bolo jej v podstate dovolené navštíviť týchto, ktorí boli prenasledovaní alebo teda zajatí vlastne Židia a takisto aj zachránila niekoľko detí. However, on February 10, 1943, avšak vo februári 1943 Saint Maria was arrested bola svätá Mária uväznená along with Father Dimitri, spolu s otcom Dimitriom, her son Yuri, synom Jurajom and collaborator Ilya Fondaminsky. a spolupracovníkom proste mena, ktoré bolo teraz spomenuté. Maria was taken to the Ravensbrück concentration camp. Mária teda bola vlastne odvedená do Ravensburgského koncentračného tábora. This was a specifically made concentration camp for women. Tento tábor vlastne bol špeciálne urobený alebo proste zriadený pre ženy. You can see here in the picture a photo taken at the Ravensbrück concentration camp during World War II. Môžeme vidieť teda na tejto vlastne fotografii scénu vlastne z toho Ravensburgského koncentračného tábora, ktorá sa teda udiala počas druhej svetovej vojny. Here she continued to embroider icons with the very few materials she made. Tu sa snažila znova vlastne nejako ozdobovať alebo vyšívať tie ikony, avšak s veľmi malým množstvom materiálu alebo proste malými možnosťami, ktoré mala. Yeah, in the picture here you can see an original composition, an iconographical composition that she made during her imprisonment in Ravensbrück. Tu vlastne vidíme originálnu tú kompozíciu, ktorú urobila alebo vyšila ona počas svojho pobytu v tom Ravensburgu, v tom koncentračnom tábore. So this image of the Mother of God embracing Christ crucified is not found in the church tradition, but I think we can see that it's quite a canonical representation. I don't think anyone would say that it falls outside of the ethos of the Orthodox Church. Je to síce vyobrazenie, ktoré nie je možno typické, alebo sa nenachádza v pravoslavnej tradícii ikonografickej, ale teda všetci vlastne môžeme vidieť, že nie sú tam žiadne nekanonické prvky, ktoré by mohli niesť nejakým, alebo ktoré proste by tomuto nejako odporovali. So this here is not the icon that Saint Maria herself has. This is a painted icon, but according to testimonies given by other prisoners that survived, this is how it looked. Because it didn't survive the one that Saint Maria actually made. Toto nie je ikona, toto nie je fotografia ikony, ktorú ona vyšila priamo tejto, ale je to vlastne ikona vytvorená na základe svedectva jedného z väzňov, ktorý videl ikonu, ktorú vlastne ona vyšila, a teda vlastne na nej bola presne takáto scéna, ako vidíme, hej. Táto konkrétne. This is actually one icon that Saint Maria actually embroidered. This is embroidered by her hand. Toto je jedna z ikon, ktorú práve teda svätá Mária naozaj vyšila. To je jedna z jej ikon. But this was before she was arrested. This was during her time at the social center in Lourmel. A toto bolo vlastne pred jej uväznením počas jej pobytu vlastne v Lourmel. You can see here an icon of her holding the icon that she made. Toto je vlastne jedna z jej ikon a tu vlastne vidíme, ako vo svojich rukách drží práve tú ikonu, ktorú vlastne ona vytvorila počas pobytu v tom koncentračnom tábore. So, on March 31st, 1945, teda v marci in March 31st of March. OK. 31. marca 1945. She suffered a martyr's death in the camp's gas chamber. Bola vlastne usmrtená, alebo teda zomrela mučenickou smrťou v jednom koncentračnom tábore. So it is not known exactly what happened. There are two different but kind of similar accounts. Nie je úplne jasné, čo sa stalo. Existujú dve vlastne rozličné, ale určitým spôsobom vlastne aj podobné svedectvá.
one testimony says that Saint Maria Jedno svedectvo hovorí o tom, že svätá Mária took the place of another woman on the list for the gas chamber, a woman that was having children and was crying, that she was marked for the gas chamber, and she took her place. Sorry, gas chamber is what? Plynová komora. Plynová komora, OK. Svätá Mária vlastne teda sa vymenila, teda jednom teraz si svedectiev hovorí, že svätá Mária sa vlastne vymenila s inou ženou, ktorá mala ísť do plynovej komory, pretože táto žena vlastne mala deti. Bola tehotná asi. Či nie? Was she pregnant? No. She was a nun at this time. No, I mean the woman. The other woman, apparently some say that she had a few children, and that was one of the Mala reasons niekoľko why. detí. Mala niekoľko detí. Táto žena vlastne, ona ju akoby vymenila vlastne v tom treste smrti. And another testimony A iné svedectvo hovorí o tom, says that she joined a group of women hovorí teda o tom, že sa zapojila do skupiny žien, who were selected for the gas chamber, ktoré vlastne boli vybrané pre plynovú komoru, to console them, to give them counsel and alleviate their pain, and she was taken together with them to the gas chamber as she was giving them consolation. Áno, aby vlastne ich nejako utišila, upokojila vlastne v tom, že v podstate sa chystali na smrť, a tak vlastne bola vzatá aj s nimi a vlastne usmrtená v tej plynovej komore. So Saint Maria fulfilled her calling. Svätá Mária naplnila svoje povolanie alebo To poslanie. give her life for her neighbor out of love for Christ. Dať život za bližného z lásky Christovej. Alebo aj She saw Krista. the icon of God or icon of Christ on the face of every human being. Ona videla ikonu Krista na tvári každého jedného človeka. Here we can see an icon of all those canonized, Saint Maria together with Saint Dimitri, Yuri and Ilya. Tu vidíme vlastne teda ikonu svätej Márie spolu teda s svätým Dimitriom, kňazom tej kaplnky, jej synom Jurajom a takisto ešte svätým Iliom. Môžem otázku? We have question, sorry. Kto bol ten Ilia? Nejako mi ušlo. Who was Ilia? Do you know? Ilya was another collaborator that was arrested together with them and was also sentenced to death by the Nazis. Bol to nejak... but was she her fellow or like collaborator or... He was one of the people who helped at the social center. On bol jeden vlastne z tých pomocníkov, ktorý vlastne pomáhal na tej vlastne ulici, v tom centre sociálnom. A tiež bol zabitý v koncentračnom tábore? Takisto vlastne bol odsúdený. A jej syn, hej? A jej syn a takisto aj ten vlastne kňaz. OK. So we can see here that a street in Paris was named after Márie Skobcovej. You can see in the 15th arrondissement. A tu vlastne tu vidíme, že v tom nejakom 15. dištrikte, alebo jak to nazvať, proste Paríža, táto ulica vlastne bola pomenovaná po Márii Skobcovej, že to vlastne ten rumer Márie Skobcová. This is the Rue Lurmel today, how it looks today. It's quite a modern, nothing left of her center is there anymore. Toto je tá ulica, na ktorej vlastne stalo to centrum. Vidíme, že je relatívne moderná a nič vlastne neostalo z toho centra. Only one plaque commemorates the fact that Saint Maria, it's both Saint Maria and Saint Dimitri lived and had their Orthodox action there. Len vlastne jedna tabuľa pamätná vlastne hovorí o tom, že svätá Mária spolu s otcom Dimitriom vlastne teda, že tam viedli vlastne tú sociálnu činnosť a teda tú svoju vlastne teda pravoslavnú nejakú asociáciu. So this is another plaque commemorating her at the Ravensbrück concentration camp. Toto vlastne je pamätná tabuľa vlastne v tom Regensburgskom koncentračnom tábore. Teda tam sa píše vlastne, že vlastne and here we can see Sorry. Tam sa píše, že vlastne teda alebo proste bola vlastne mučenícky usmrtená v tomto tábore. OK, please. In this picture we can see the service
of her canonization, of her glorification. Na tomto obrázku vlastne vidíme službu, na ktorej boli títo svätí kanonizovaní. So this was on the 16th of January 2004. She was canonized by the Ecumenical Patriarchy. Toto vlastne bolo v 16. februára, 16 February you said. 16th February, yes. 16. februára 2004 vlastne v rámci, alebo proste konštantinopolským patriarchátom. Okay. And another icon of the canonized saints. A takisto ďalšia ikona kanonizovaných svätých. They're celebrated in the Orthodox Church on the 20th of July. V pravoslavnej cirkvi sú oslavovaní 20. júla. Áno. Okay, so for this last slide, I decided to give a bit of bibliography on what is found in English. Mm-hmm. So the best book about Na tejto vlastne na tomto poslednom slajde by som chcel ukázať dve knihy, ktoré sú dostupné, alebo si možno najlepšie dve, ktoré sú dostupné v angličtine. So the one on the left contains some of her writings that were translated into English. Kniha na ľavej strane obsahuje niektoré z jej možno diel, alebo možno z jej nejakých písem, ktoré ona napísala. And on the right, one of the most detailed biographies of Saint Maria by Sergei Haeckel, The Pearl of Great Price. Mm-hmm. A na pravej strane vlastne jeden z najdetailnejších jej životopisov, napísaný Sergejom Haeckelom, ktorý sa teda vlastne volá Perla veľkej hodnoty. So if anyone was fascinated by her biography, I strongly recommend you to read also her theological writings. Ak niekoho zaujal jej život, veľmi mu odporúčam prečítať vlastne si aj jej teologické diela. And I have a recommendation to where to start to read. Mám vlastne ešte odporúčanie, že odkiaľ začať s tým čítaním tých jej teologických diel. One of my favorite writings of her, articles of her, is the one on the 5 types of spiritual life. Jeden vlastne it is your favorite writing. Yeah, it's my favorite. Odporúča teda vlastne začať jeho obľúbeným dielom svätej Márie, ktorého názov znie. The name of this writing is, once again, please. On the 5 types of spiritual life. I think that's the English translation. Typoch duchovného života. You can find it in this selected essential writings in the book on the left. Toto dielo vlastne môžete nájsť v tej knihe vlastne na ľavej strane, kde sú jej také nejaké najdôležitejšie diela zhrnuté. I don't know if you have anything translated about Saint Maria in Slovakian. There are also some books in French. Neviem teda, ešte máte vlastne niečo na Slovensku preložené teda do slovenčiny. Sú ešte nejaké knihy aj v francúzštine? Also, there's this book by Laurence Varro that we have in Romanian. Takisto je tu ešte kniha vlastne od Lorenza Varro, ktorú máme my v rumunčine. That's originally written in French. That's also a biography of Saint Maria. Ktorá bola napísaná vlastne pôvodne vo francúzštine, a takisto je to vlastne biografiou svätej Márie Skobcovej. And also this Romanian edition is also translated after a French edition. Takisto vlastne táto ešte rumunská edícia, alebo rumunská kniha, tiež vlastne z francúzštiny preložená. It contains a short biography of Saint Maria by the daughter of Saint Dimitri Klepinin. A táto vlastne teda obsahuje krátku biografiu alebo životopis svätej Márie Skobcovej, napísanú dcerou otca Dimitria Klepinina, kňaza z tej kaplnky. And also, if we're on this topic, if anyone wants to know deeper all the cultural elements
and the debates that were going on during the beginning of the 20th century in Russian circles in Paris. I think this is one of the best books. Ak by aj niekto teda vlastne, ak by niekoho zaujímalo to, čo sa dialo v tých vlastne ruských pravoslavných emigrantských vlastne kruhoch začiatkom 20. storočia vlastne v Paríži. Written by Professor Antoine Arjakovsky, who's the grandson of Saint Dimitri Klepin. Odporúčam vlastne teda knihu, ktorá sa volá The name of the book is, The Way. Did I see The Way, Religious Thinkers of the Russian Emigration in Paris and Their Journal. Toto je názov knihy a bola vlastne napísaná pravnúkom otca Dimitria Klepinina takisto. It's both in French and English. Táto kniha vlastne aj vo francúzštine, aj v angličtine. I think that was it. I hope it was an interesting presentation for everybody. To je z mojej strany všetko a verím teda, že to bolo vlastne pre každého zaujímavá prezentácia. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za túto prezentáciu, ktorá nám približila veľa nového. That explained us a lot of new. Pretože mnohí sme svätú Máriu Skobcovú nepoznali vôbec, alebo takmer vôbec. Because many of us, we didn't know much about Saint Mária Skobcová, or we didn't know much, or we didn't know nothing about Saint Mária Skobcová. Ja by som mal ešte jednu otázku, že či je známy nejaký podrobnejší životopis aj o jej synovi Juriovi. There is one question. Father Stefan, he wants to ask you if there is also biography about or biography of her son, Saint Yuri. There's no specific separate biography of her son. Neexistuje osobitný životopis jej syna. She was the main driving force behind all the actions that were done. Ona bola hlavná nejaká taká proste sila, ktorá vlastne bola za tými všetkými činnostiami a aktivitou. As you can see, she was very energetic. She did a lot of things. I sometimes wonder how she found all that energy and time to do everything that she did. Bola veľmi proste energická žena. Niekedy človek sa až čuduje, alebo nevie si predstaviť, ako mohla nájsť toľko energie na všetky tie aktivity, ktoré robila. During the day she took care of the soup kitchen. Počas dňa vlastne ona sa starala o polievkovú kuchyňu. In the evening, in the nights, after the church services, wrote theology, poetry. Večer vlastne a po nociach vlastne po tých službách v chráme písala vlastne knihy, básne. Vieme, čo sa stalo aj ako to dopadlo s jej mužom? Do we know anything more about her husband? How it ended up with her husband? Her first husband apparently converted to Catholicism from atheism. She said, okay, you can translate. Jej prvý manžel prešiel z ateizmu, keďže vlastne bol ten revolucionár, na katolicizmus. And became a Catholic priest. A stal sa katolickým kňazom. And became a renowned professor at the Gregorian University in Rome at the Rusicum. A stal sa vlastne teda známym profesorom na Gregoriánskom inštitúte, vlastne na tzv. Rusiku, hej, to je vlastne z inštitútov vlastne v Ríme. And about her second husband, I don't think many interesting things are recorded about him. A čo sa týka teda jej druhého manžela, tak neviem o tom, že by boli nejaké zaujímavé vlastne informácie o ňom zverejnené alebo publikované. Dobre, máme nejaké divácké otázky? Áno, sláva Isusu Christu, došli nám niekoľko otázok. We have some questions from our viewers, so I will tell you the questions and you will answer, okay? We will start with the first one. My colleague will read it in Slovak and I will translate it afterwards. Od Márie Tonajovej. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu. Čo si myslíte o tom, že niektorí pravoslavní kresťania preberajú prvky z iných náboženstiev a postupne zanechávajú pravoslavnú tradíciu?
What do you think about Orthodox Christians that take some customs from other religions and they are gradually leaving the Orthodox tradition? I don't understand what this question has to do with Saint Maria Skobcovej. Okay. But, of course, negative view of Christians who take things from non-Christian tradition and leave the Christian tradition. Yeah. Neviem teda úplne vlastne, akým spôsobom táto otázka súvisí možno so životom svätej Márie Skobcovej, ale áno, mám na to v princípe negatívny pohľad. Ďakujem. Mám ešte jednu otázku od tej istej sledovateľky. Ako sa môže modliť k svätej Márii? Vlastnými slovami, alebo je k nej nejaká modlitba? Okay, there is one more question from the same viewer. She asks, how can I pray to Saint Maria Skobcovej? If there is some prayer to Saint Maria Skobcovej. There's her feast day and the Vesper prayers, but also just pray, just like you would with any saint, I guess. Yeah, sorry, you were frozen for a moment. Okay, so no problem. So there is a prayer, or I was saying that, of course, as a canonized saint, she has all the services for the morning prayers in the Utrina, in the Vespers, for her celebration. Takisto vlastne ako každý kanonizovaný vlastne svätý, má ona aj svoju službu vlastne, teda večerňu, utreniu. Yes, and also just start praying to her like with any saint. A takisto človek sa k nej môže vlastne začať modliť aj tak vlastne, svojimi slovami, proste bez nejakých špeciálnych predpísaných modlitieb. Ďakujem. Thank you once again for máme tu otázku od Blaženej Paštorickej Šponárovej. Sláva Isusu Christu. Srdečne pozdravujem všetkých v štúdiu. I would like to greatly say hello to all in the studio. Vyslovujem poďakovanie a obdiv za zaujímavý podcast a tiež tlmočenie. I would like to express thankfulness for very interesting podcast. A tlmočenie. And translation. Vďaka vám som mohla dozvedieť sa o novodobej svätej pravoslavnej cirkvi. Thanks to you, I found out some information about the new saint in Orthodox Church. In the Orthodox Church. Verím, že to rovnako obohatilo mnohých sledovateľov. I hope it enriched also other viewers, followers. Prajem pekný a požehnaný víkend všetkým. I wish you pleasing and blessed weekend for you and to all the people who are here and who follow us. Thank you. I'm happy to hear that people find something new about the Orthodox world and Orthodox tradition. Ďakujem pekne, som veľmi rád, že niekto zistil, že ľudia teda zistili, alebo že niekto teda zistil niečo viac, niečo nové vlastne o pravoslavnom svete, alebo proste o pravoslavných svätých. The Orthodox tradition is much more rich than we usually know. Pravoslavná tradícia je o mnoho bohatšia, než my zvyčajne teda za akú ju zvyčajne považujeme. Dobre, ďakujem veľmi pekne za tieto reakcie a otázky divákov. A teraz posledná zvyčajná naša rubrika. Mohli by ste nám povedať váš najobľúbenejší výrok zo Svätého písma? Thank you for all the questions and answers, and that's it with the questions from followers. The last section of our podcast is your favorite Bible quote. Yes. If you can tell us. Prepared. I have my Orthodox study Bible here in English. Pripravil som si ju, mám teda aj svoju pravoslavnú študijnú Bibliu v angličtine. So I guess one of my favorite passages from the Bible that would be in like conformity with Saint Maria Skobcovej.
Môj obľúbený vlastne verš, ktorý bude určitým spôsobom súvisieť so svetou Máriou Skobcovou, is from the Gospel of Matthew, je z Evanjelia podľa Matúša, chapter 11, 11. kapitoly from verse 28. A 28. veršu. Come to me, all you who labor and who are heavy laden, and I will give you rest. Príďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinutie. Okay. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Vezmite svoje bremeno na seba a nájdete pokoj pre svoje duše. A naučte sa odo mňa, že som krotký a pokorný srdcom a nájdete pokoj pre svoju dušu. For my yoke is easy and my burden is light. And I think Saint Maria has truly felt these words. Okay. Pretože moje jarmo je ľahké a moje bremeno je príjemné. A myslím si, že Svätá Mária naozaj, alebo môžeme vidieť, tieto slova sa odrazili na jej živote. She carried the yoke of Christ with all her energy, with all her desire, and she carried it all the way. Niesla Christové jarmo, tak to je? Vlastne vo svojom živote všetkou svojou energiou vlastne a schopnosťami, možnosťami. Gives us hope and gives us again dáva nám nádej a also encouragement, and also we see that it's possible. Humans with faults, with sins, with deviations from faith can also come back to faith again and carry their burden and carry the yoke of Christ with the most beautiful and complete mode possible. Dáva nám vlastne nádej a určitú vlastne takú gúraž alebo proste nejaké povzbudenie, že vlastne aj ľudia, ktorí v podstate možno odišli od Boha alebo nejakým spôsobom proste boli mimo, môžu Boha znovu nájsť a niesť vlastne to Kristovo jarmo vlastne vo svojej plnosti. Dobre, ďakujeme veľmi pekne Bohu za dnešné stretnutie aj Raulovi za jeho ochotu sa s nami podeliť o všetko, čo Thanks to God for this meeting of today, for this podcast we can have together, and also to Mr. Raul who introduced us this topic. Prajeme mu do života veľa Božieho blahoslovenia. Wish you many blessings to your life, for your v jeho life. teologickej práci aj vo svojom živote. Both in your theological life and personal life as well. A veľa toho entuziazmu, ktorý mala Svätá Mária, aby ste mali aj vy. A lot of enthusiasm which Saint Maria had, so you had as well. Thank you. Ďakujeme. No a na záver, ako vždycky, chcem poďakovať samozrejme aj našim divákom a sledovateľom za ich sledovanie a reakcie a pripomenúť, čo nás čaká v cirkevnom bohoslužobnom živote. Zajtra v sobotu bude pamiatka svätého mučeníka a zároveň biskupa Feodota Ankyrského. V nedeľu bude pamiatka veľkomučeníka Feodora Stratiláta, to znamená vojaka, jedného z tých vojakov, ktorý sa snažil ľuďom pomáhať a nie škodiť. V pondelok bude taký pamätný deň prenesenia ikony Svätej Trojice, ktorú napísal prepodobný Andrej Rubľov do Trojicko-Sergievskej lavry. Je to asi najznámejšia ikona Svätej Trojice v podobe tých troch anielov, v akej sa zjavil Boh vo Svätej Trojici svätému patriarchovi Abrahamovi. Potom v útorok bude pamiatka všetkých sibírskych svätých. Teraz je taká vlna rôznych pamiatok celých veľkých skupín svätých po zostúpení Svätého Ducha. No a jednou z nich je aj tá pamiatka všetkých sibírskych svätých, ktorá bude v útorok. V stredu bude svätých apoštolov Bartolomeja a Barnabáša a zároveň ikony Dostojno jesť. Ikony pre Svätej Bohorodičky, ktorá sa volá Dostojno jesť.
V štvrtok bude pamiatka prepodobného Onufria Veľkého, čiže budú mať asi veľký sviatok v Poľsku, asi v Jablečnej sa mi vidí, v monastieri, ktorý je zasvetený tomuto svetcovi. No a v piatok bude v pamiatka veľmi zaujímavej svätej prepodobnej Alexandry Divejevskej. Všetkým prajem Bohom blahoslovený ďalší týždeň v pôstu a možno mi napadla ešte jedna myšlienka. Keď je pamiatka svätého Feodota, tak zvyknú sviatkovať tí, ktorí sa volajú Bohdan. To mi povedal jeden študent. Áno, je to isté znamená v podstate. Takže Bohom blahoslovený večer prajem všetkým s Bohom a ďakujeme.